Saan naman itong GoPro na yun? Hello guys, good morning. GoPro, Good morning man, guys. GoPro. Fishing time guys. Oh, the pro. The pro league. Hello guys, mga pips, the pro league. Let's go rock fishing guys. Let's go rock fishing. Let's get ready to rumble. Laing color. May bawang kaming pain guys. So, dalawang timba. Herring 1, herring 2. Rod and reel. Pain slammer. Pang malakasan. May pa sobrang pilchard. O mga malupitan. Stella Marepo ito. Guys, ito pa natin guys. Oh, pilchard, ganghook, tapos sinker na maliit. Ha? Gamay? Nasa bulsa. Bulsa sa gilid. Yan. Tapos para kasi maalon, para hindi na nadaling mapisa, lagyan natin ng tali. Kasi pag hinarigis natin maalon, ampas. Bulang natin. Yan. Dalawa tatlong buhol para hindi matanggal agad. Yun. Yan. Ha? Gamay lang, gamay. Okay. Ready. Let's go. Let's go Nananggo. Saka tayo, angat tayo ng konti. Akit tayo ng konti dito. Kasi ito. Yan, palubugin natin. Panaurin lang natin papunta doon. Kaya natin palutang-lutang. Alon. Dito tayo, abutin dito ng ampas ng alon. Bakit tayo konti. Yun. Ayun na. Open lang natin.
Ingat tayo. Baka tayo mabasa. Yo, dito. Okay, dito. Antay lang. Fish on guys, fish on. 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 Uy, terbalik. Terbalik. Sir. Trevally. Trevally. Ito guys, Hello guys. Hello guys. Nakabanga na si Banga guys. Hello guys. Oh. Naka-trevally si Banga guys. Guys, oh. Hindi na malupitan guys. Not bad guys. Trevally. Guys. Guys, papicturein mo ko guys. Patay sir, patay. Guys, papicturein mo ko guys. Okay lang, hindi baka magano. Isa na. Guys. Guys, pakita mo guys. Isa-isa lang guys. wala ko siya na-click kan. Yabag ka guys. Okay na guys. Wait sa guys. Sir, palutang ko lang sir, katatapong ko lang eh. Ganghook, gamit ko sir, ganghook. Ganghook. Guys. Oh, walang kawala eh. Nagmamasid lang pala sila dyan eh. Guys, trevally guys, malaki guys ah. Di sir, malapit lang. Yung kutsilyo natin guys, dali guys, tatapong pa tayo ulit guys. Ah, naiiwan yung kutsilyo eh. Kutsilyo ka George? Sir, may kutsilyo ka sir? Wala ko dyan eh. Ah, dyan na lang. Gunting, bakit? Di, anuhin ko ba pa, blade? Gunting ba? Pwede, ano yung gunting mo sir? Pain natin yun ay pilchard. Pilchard. Ganyan lang po. Pilchard. Pilchard ganghook. Parke boy. Dance. Ano to? Tuyok sa medan. Maglag-lag sabi. Tugnaw na. Kayo ya, tugnaw dyan niya. Kaya gawin. Tulog mi likod sa sakyanan ra. Sa likod. Ada. Sakyanan, pick up. Matanggalan na mag-trapal. Kapoy mag-sit up ng tent. Sa likod na to. Nagakiring no? Nang gamay ra na.
Wala na nakita ka dire kuan yellow tail squad ba? Dili kayo. Nah. Million kapit lagi gabera na. Gabera ba hiring na? Brim siguro sir. Okay. Ha? Maliit. Brim. Oh, brim nga. Laki. Oh. Gusto mo to? Lalo pakit ang tubig. Wala, maliit. Kulang. 24 lang. 25 dapat, diba? Brim. Fish on. Oh, fish on guys. Oh, Taylor. Oh, Taylor. Fish on, fish on. Good size. Maliit to, hindi ako ito umabot ng 35. Oh, it's undersize. See ya, buddy. Hindi niya nahila yung pain ko eh. Maganda to pain kasi ano, matigas pa. Okay, nabitan. Nandito lang pala banda eh, wala doon sa malayo. Dito lang yung pelo. Kaya pala kami nakatapos na yun. Alin sir? Kung na ba yun? Yung sabi natin na wala na. Good evening guys. Nagluto kami guys ng huli namin guys. Ng kanin. No? Dito yung legendary pro wrestler. At naman po. Babay na po muna. Hanggang sa susunod muli bukas, pangalawang araw. See you tomorrow. We love you all guys. Thank you.